अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 100 की है और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 शुरू कर रहे हैं। अल-वहदा मतलब यूनिट या चैप्टर, अल-थानियत आशरा मतलब 12वां, अल-वहदतु थानियत आशरा मतलब 12वां चैप्टर या 12वां यूनिट। अल-हिवायात मतलब मशगले, शौक़ या फिर दिलचस्पियाँ, या इंग्लिश में कहें तो हॉबीज़ या इंटरेस्ट्स, मतलब वो चीज़ें जो आप अपने फ्री टाइम पे करते हैं। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है अपने फ्री टाइम में, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को लिखना, तो उन चीज़ों को अरबी में हिवायात कहते हैं। तो हम सबसे पहले इस लेसन में आने वाले सारे नए अल्फाजों के माने सीख लेते हैं। तो यहाँ पे है هواية मतलब शौक़ या फिर हॉबी। كتب किताबें, एक किताब की जमा है مجلات मतलब मैगजीन्स, كتب إسلامية मतलब इस्लामी किताबें, كتب علمية मतलब इल्मी किताबें या साइंस की किताबें, رياضة मतलब खेल कूद या स्पोर्ट्स, قراءة मतलब पढ़ना, السفر मतलब सफ़र। उसके बाद الرحلات मतलब सैर व सफ़र या फिर ट्रिप्स, المراسلة मतलब ख़तो किताबत या फिर ख़त लिखना, या इंग्लिश में कहें तो कॉरेस्पॉन्डेंस, مفيد मतलब फ़ायदेमंद। वैसे उर्दू में भी आप मुफीद को मुफीद ही कहते हैं। तो इन सारे वर्ड्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, 1-2-3 बार सुन लें और उसके बाद हम इस लेसन की कॉन्वर्सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बातचीत शाकिर और शरीफ के बीच में हो रही है, शाकिर और शरीफ के बीच में। तो ये लोग अपने शौक़ के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी हॉबीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे शाकिर शरीफ से पूछते हैं ما هوايتك يا शरीफ। माँ मतलब क्या। हिवायतु का 2 लफ्ज़ों से बना है। आपने ऑलरेडी देखा है कि हिवाया मतलब हॉबी होती है या शौक़। इसके आगे अगर आप का लगा देंगे जो किसी मैस्कुलिन के लिए यूज़ होता है, मतलब आपका, तो हिवायतु का माना हो जाएगा कि आपकी हॉबी या आपका शौक़। या शरीफ मतलब आई शरीफ। माँ हिवायतु का या शरीफ मतलब आपकी हॉबी क्या है आई शरीफ। तो शरीफ जवाब देते हैं هواياتي كثيرة، القراءة والسفر والمراسلة، وما هواياتك أنت؟ यहाँ पे है हिवायाती। तो हिवाया की जो जमा है वो है हिवायात, और इसके आगे या लगाने से हिवायात मतलब मशगले या शौक़, प्लस ई लगाने से इसका माना होगा मेरे शौक़ या मेरे हॉबीज़। कसीरा, कसीरा मतलब बहुत, मतलब मेरे हॉबीज़ बहुत हैं। अल-क़िराआ मतलब पढ़ना, व सफ़र और सफ़र करना, वल मुरासला मतलब करेस्पॉन्डेंस करना या ख़तो किताबत करना। उसके बाद वमा हिवायातु का अंत, व मतलब और, माँ मतलब क्या, हिवायातु मतलब शौक़, का मतलब आपके, हिवायातु का मतलब आपके शौक़ या आपके मशगले या आपके हॉबीज़ क्या हैं, अंत मतलब आप। ये जोर देने के लिए कहा जाता है। वमा हिवायातु का अंत, और आपके क्या हॉबीज़ हैं। अगर आप यहीं पे रुक जाएं, वमा हिवायातु का मतलब आपके हॉबीज़ क्या हैं, तो भी सेम माना देगा। अंत जो है जोर के लिए यूज़ किया जाता है। इन्होंने आपसे एक सवाल किया और आप उनसे सेम सवाल कर रहे हैं, इसलिए आप अंत कह के जोर दे रहे हैं। तो शाकिर कहते हैं هواياتي الرياضة والرحلات والقراءة أيضا। हिवायाती मतलब मेरे शौक़ या मेरे हॉबीज़, अर्रियादा मतलब खेल कूद या स्पोर्ट्स, व रिहलात मतलब और सैर व सफ़र या ट्रिप्स मतलब घूमना फिरना, वल क़िराअतु अयदन, वल क़िराअ मतलब और पढ़ना, अयदन मतलब भी, मतलब मेरे हॉबीज़ हैं खेल कूद और ट्रिप्स पे जाना और पढ़ना भी। इसके बाद शरीफ पूछते हैं ماذا تقرأ يا शरीफ। यहाँ पे ऑडियो में मिस्टेक है, शाकिर की जगह उन्होंने शरीफ कहा। माज़ा मतलब क्या, तक़रा मतलब आप पढ़ते हैं, या शाकिर मतलब आई शाकिर,
مطلب آپ کیا پڑھتے ہیں اے شاکر؟ کیونکہ شاکر نے کہا کہ ان کی ہابی ہے پڑھنا، تو شریف پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ماذا تقرأ یا شاکر؟ تو شاکر جواب دیتے ہیں أقرأ الكتب والمجلات الإسلامية. وماذا تقرأ أنت؟ اقرأ مطلب میں پڑھتا ہوں، الکتب مطلب کتابیں، والمجلات الاسلامیہ، الاسلامیہ مطلب اسلامک یا اسلامی، مجلات مطلب میگزینس، والمجلات الاسلامیہ مطلب اور اسلامی میگزینس، مطلب میں کتابیں پڑھتا ہوں اور اسلامی میگزینس پڑھتا ہوں. وہ مطلب اور، ماذا مطلب کیا، تقرأ انت اور آپ کیا پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں تو یہ واپس ان سے پوچھ رہے ہیں، اس لیے یہ انت کہہ رہے ہیں. وماذا تقرأ انت مطلب آپ بتائیے آپ کیا پڑھتے ہیں. تو شریف جواب دیتے ہیں أقرأ الكتب الإسلامية والمجلات العلمية. اقرأ میں پڑھتا ہوں، الکتب الاسلامیہ مطلب اسلامی کتابیں، یہاں پہ مجلات الاسلامیہ تھا مطلب اسلامی میگزینس، یہاں پہ کتب الاسلامیہ ہے مطلب اسلامی کتابیں، والمجلات العلمیہ، علمیہ مطلب سائنسی یا علمی، مجلات مطلب میگزینس. مطلب شریف کہہ رہے ہیں کہ میں اسلامی کتابیں پڑھتا ہوں اور سائنس کی میگزینس پڑھتا ہوں. تو شاکر پوچھتے ہیں هل لديك مكتبة؟ حل مطلب کیا، لدئی کا مطلب آپ کے پاس ہے، مکتبہ مطلب لائبریری. حل لدئی کا مکتبہ، کیا آپ کے پاس لائبریری ہے؟ تو شریف جواب دیتے ہیں نعم، لدي مكتبة كبيرة. نعم ہاں، لدیہ مطلب میرے پاس ہے، مکتبۃ کبیرہ، کبیرہ مطلب بڑی، مکتبۃ کبیرہ مطلب بڑی لائبریری. ہاں میرے پاس بڑی لائبریری ہے. تو لدئی کا مطلب آپ کے پاس، لدیہ مطلب میرے پاس. اس کے بعد شاکر پوچھتے ہیں كم ساعة تقرأ في اليوم؟ کم مطلب کتنے، ساعتن مطلب گھنٹہ، پر جب کم کے بعد آتا ہے تو اس کا معنی پلورل میں لیا جاتا ہے مطلب جمع میں. تو کم ساعتن کا مطلب کتنے گھنٹہ نہیں ہوگا، کتنے گھنٹے مطلب جمع میں، کتنے گھنٹے، تقرأ آپ پڑھتے ہیں، فی الیوم دن میں، مطلب دن میں آپ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں. تو شریف جواب دیتے ہیں أقرأ 3 ساعات تقريبا. اقرأ مطلب میں پڑھتا ہوں، ثلاثہ مطلب 3، ساعات گھنٹے، تقریباً مطلب تقریباً، مطلب میں تقریباً دن میں 3 گھنٹہ پڑھتا ہوں. تو شاکر کہتے ہیں أنا أقرأ 4 ساعات في اليوم. انا میں، اقرأ پڑھتا ہوں، اربع مطلب 4، ساعات مطلب گھنٹے، فی الیوم دن میں، مطلب میں دن میں 4 گھنٹے پڑھتا ہوں. تو شریف کہتے ہیں القراءة هواية مفيدة. القراءة مطلب پڑھنا، ہوایت مطلب مشغلہ یا شوق یا ہابی، مفیدہ مطلب فائدہ مند، مطلب پڑھنا ایک فائدہ مند ہابی ہے یا ایک فائدہ مند شوق ہے، جو کہ بالکل صحیح ہے. تو اس کانورزیشن کو آپ 2-3 بار سن لیں، اور اگر آپ کسی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ 2-3 بار پریکٹس کر لیں. اور اس کے بعد ہم اس کانورزیشن کے اوپر جو سوال ہیں ان کا جواب دیں گے. پر آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کو باختصار مطلب مختصر طریقے سے جواب دینا ہے، جیسے نارمل بات چیت میں آپ جواب دیتے ہیں کسی بات کا. تو یہاں پہ ہے کم ہوایتن لشریف، کم مطلب کتنے، ہوایا مطلب شوق یا مشغلے، لشریف مطلب شریف کے لیے. یہ لفظی ترجمہ ہے شریف کے لیے کر کے، پر رواں میں اگر ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوا کہ شریف کی کتنی ہابیز ہیں، کتنے شوق ہیں. تو ہم نے پڑھا کہ شریف کی جو ہابیز ہیں وہ ہیں قراءہ، سفر اور مراسلہ. تو یہ ہوتے ہیں 3. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ثلاث ہوايات کی 3 شوق یا 3 مشغلے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لی شریف 3 ہوايات، کی شریف کی 3 شوق ہیں. اس کے بعد ہے ما ہواياتہ، ما مطلب کیا، ہوايات مطلب شوق ہابیز، ہواياتہ مطلب اس کے شوق یا ہابیز. ما ہواياتہ مطلب اس کے کیا شوق ہیں یا ہابیز ہیں. تو اس کے شوق ہم یہاں پہ لکھتے ہیں القراءہ
मतलब पढ़ना, वसफ़र मतलब सफ़र करना, वलमुरासला मतलब करस्पॉन्डेंस या ख़त किताबत। उसके बाद कम हिवायतन लि शाकिर, मतलब शाकिर के कितने हॉबीज़ हैं। शाकिर के बारे में हमने पढ़ा कि उसको रियादा व रिहलात वल क़िरा पसंद है, मतलब ये 3 होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सलासो हिवायात मतलब 3 हॉबीज़। मा हिवायातुहु मतलब उसकी हॉबीज़ क्या हैं, तो हम लिखेंगे रियादा मतलब खेल कूद, व रिहलात मतलब ट्रिप्स, वल क़िराआ मतलब पढ़ना। उसके बाद है मन यक़रउल मजल्लातिल इल्मिया। मन यक़रा मतलब कौन पढ़ता है, अल मजल्लातिल इल्मिया मतलब इल्मी मैगज़ीन्स कौन पढ़ता है, तो जवाब में हम लिखेंगे शरीफ। उसके बाद मन यक़रअल मजल्लातिल इस्लामिया, कि इस्लामी मजल्लात या मैगज़ीन्स कौन पढ़ता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शाकिर। वैसे आप कह सकते हैं कि यक़रउल मजल्लातिल इल्मिया शरीफ, पर क्योंकि यहाँ पे हम बात करना सीख रहे हैं तो आप जवाब में सिर्फ शरीफ कहेंगे। उसके बाद मन लदैही मकतबतुन कबीरा। मन लदैही मतलब किसके पास है, मकतबतुन कबीरा मतलब बड़ी लाइब्रेरी किसके पास है, तो जवाब है शरीफ। उसके बाद मन यक़रउ 4 सआतिन फिल यौम। मन यक़रा मतलब कौन पढ़ता है, 4 सआत मतलब 4 घंटे फिल यौम दिन में, और इसका जवाब है शाकिर। उसके बाद मन यक़रउ 3 सआतिन फिल यौम मतलब दिन में 3 घंटे कौन पढ़ता है, और इसका जवाब है शरीफ। उसके बाद मल हिवायतुल्लती युहिब्बुहल इस्नान। मा मतलब क्या, अल हिवाया मतलब हॉबी, अल्लती मतलब जो या जिसे, युहिब्बु मतलब वो पसंद करता है, युहिब्बुहा मतलब वो उसे पसंद करता है, अल इस्नान मतलब 2, मतलब वो हॉबी क्या है जिसे दोनों पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे अल हिवायतु हियल क़िराअ, कि वो आदत है पढ़ना, मतलब पढ़ने को दोनों पसंद करते हैं। तो ये था आज का छोटा सा लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा, और हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो में हम और अपने हॉबीज़ के बारे में अरबी में बात करना सीखेंगे इंशाअल्लाह। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको दूसरों तक पहुँचाइए। हो सकता है कि वो आपकी वजह से अरबी सीख लें और इंशाअल्लाह इसका सवाब आपको ही मिलेगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।